हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। रश्मि विकास ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आशा करुँ आप समस्त भले थे और भले भी था। आम भी भले अच्छु। आज ब्लग्स आपको देखू वीडियो पठे आम बेहरीन आम ओडिया समाज वाला मुझे बेहरीन ओडिया समाज भी आड़ अच्छी सी नुआ वर्षर ठाकुर मंदिर में जो नृत्य नाच सब होता भी देखा ସେଇଟା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏକ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ବେରିନିର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ସେଠି ହେଉଛି ସବୁ ଯେତିକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଇଏ ବେରିନ୍ ସମାଜର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। मंदिर सब ओडिया भाई मैंने सब पढ़ते मंदिर को देखु कि सुंदर मंदिर है। ठाकुर पूजा पूजी आरंभ हम आउ गीता भाग पढ़ापढ़ी हो देखु। जय जगन्नाथ। Thank you.